पूर्णिमा दिन रे तुम हाथ रे मु राखी बांधी देबी कहले कहला चली आसी खेतेई गचे कहला राखी बांधी देबी। बे टुंगरू सबु छुआ राखी बांधिले तू काई राखी बांधिलुनी? हैं तुई सला मास्टर तोर कांडो ज्ञान अछि ना रे? कांडो ज्ञान कोन तू आरो ज्ञानटा भी हजेई देलु बुझिलु? परिस्थिति जा हलानी कहली तू सला राखी बांधिलुनी कोन पई? मु सला मोर न बांधिले तोर कोन जाउछि बे? ए हम स्कूल रे गोटे नियम अछि एडी प्रत्येक झियो प्रत्येक पुओ को राखी बांधिबे आ सबु छुआ राखी बांधछन तू कोन पई बांधिबनी? हैं एठी आम स्कूल रे समस्ते प्रत्येक झियो पुओ भाई भणी बोली भाबे एवं भाई भणी होई पाठ पढिबे आ तू कोन से नियम को भांगुछु? हैं मारी दिबे जे कांडो मरी जिबु से के मास्टर एकाथरे बुझिलु ना? इ कुछ ना भांगा भांगा डुंगरी बुझि ना पागा इचा कना ओकारे चल खाना लगन लगन ना कुछ इचा कना बे मास्टर मु काहे के जिबे बे मु राखी बांधिया पई? हैं मुंडो गरम करछु 4 दिन हलानी से आसुची मु ताको लाइन मारिया पई जाउची से आसु मते राखी बांधिया पई। हैं किसा पई बांधिबे? बे स्कूल रे गोटे परंपरा नियम अछि ना एठी प्रत्येक झियो पुओ एठी भाई भणी बळी आइकी पढिबो है झियोटा पुओ हाथ रे राखी बांधिबो ए सब नियम अछि ना तुम स्कूल रे नियम को उल्लंघन करछो? हबे टुंगरू तू तो इथरे लाइन मारछु एठी पाठ पढते आछछु ना लाइन मारते आछछु? हबे तू मास्टर बुझी पालो ना तू गुटे एबे मास्टर चाकरी कर देछु बोली गवर्नमेंट चाकरी खंडे कर देछु बोली तते गुटे सुंदरिया माइको मिल जाछि आ तू समस्त की सला एबे तोर भाई बणे हैं सब तोर सला औरवा डालम भाताओ एना प्रवचन सुनौछु किंतु तू तो बयस रे जो खेल करतु तू आ एठी कहना बुझिल ना? एबे सुदा पर आसी कि तू खेल छुटी रे दीदी सहित तू हेपे होछु हैं मु देखुनी ना कोन बोली होछु ना मु किछि जानूनी बोली होछु हे मास्टर तू सला दीदी सहित जते बेले हेपे होछु सते भाई भणी हो ना आ आमे टिके सला ये हेने तोर सब भाई भणी बारछु ना बे अधिया कथा काई कहछु? तू तोर स्कूल आछछु तोर पाठशाठ पढी के जीवु ना मास्टर दीदी तोर कोन कले तोर सेतरे कोन जाई आछे? हबे तू सलाडी बहकाया कथा बाता करछु गुटे चाली आसकी नहीं वे कुछ ना बागा बागा मार भी सला तोर मुंडोटा को जे इके एकादरे बंदा कुई बेले तो मुंडोटा गडी ओया बुझिल ना बे? अरे सला इना तो सरकार तो चाकरी बाकरी किछि नै हैं पाठ साठ पढ़ी ना चाकरी बाकरी किछि नै असला पाठ चाकरी बाकरी न कने को बाप सला झियो दबने किछि नरे मु मो स्कूल समय रे पढुतला समय रे गोटे पठे पाठी रखितने सेतले मोर भाषा आइकेने रहिबे तू कहबू एठी मास्टर राखी देबन केमथि हेबो? राखी रे तो बांधी दो से मोर भौणी हेबो एठी मोर बाळ बुझिबो ना मोर बाते हैं आ मास्टर सला बुझुछु कोन तो मुंडरे गुगरो अछि ना कोन? तू सला दीदी से तो बोलो हे पेला को किछि नै अब मु टिके दीदी लाइन मार लेकी कोन गली सला सेतलो राखी पूर्णिमा से राखी बांध हैं तू कहबू मु जबरदस्ती मानिबी ना बे कोन हैं तो बापो जमीदार ना बे कोन एठी? अनैलु तू व्यवहार बहुत खराब करछु तू ते कातरे स्कूल रो रेस्टिकेट कर दिबी स्कूल आसी पारबुनी कि आउ पाठ पढी पारबुनी कि आउ लाइन मारी पारबुनी पटै पारबुनी बुझिल ना? भलो दशा अछि जदी जा राखी बांधी के आसीबू तू मास्टर आजी मरियो फाइनल ताने एकरे मो खाया बेला रे तू धुली दउछु बुझिलु? खाया बेला रे धुली दउछु पुणी कहउछु स्कूल रो रेस्टिकेट करबे रेस्टिकेट कर मु भी देखबी तू टिके केमथि रेस्टिकेट करछु आ तू जो दीदी से तो जो हे पे होछु दीदी की जदी तो टेकी की न नै छी वीडियो करके रखी छी रे धन देवी वायरल करी जे नउथबो नाम बुझिलु? जो तू सुंदरिया माइकनेट रखी छी तारी पाख को पठे दी वीडियो नाम नउथबो 100 रे केमथि हे पे होछु टिके देखबी मु राखी पुनी आइला दीदी तू मास्टर बुझ सरकार सिना मार्क भलो दे दउचंती हेले चाकरी बाकरी ना आइरे धन सेटा बुझुछु ना नहीं आ सला चाकरी बाकरी जदी नुहे जदी गवर्नमेंट चाकरी फाकरी खंडे नुहे तने झियर बाप सला झियो देबा को राजी नै तो बुझुछु ना नहीं? तू मास्टर कथाटा टिके भलो की देह भीतर को ने ए कथाटा टिके भलो की पेट भीतर को पूरा बुझिलु? आ सुन मु माझी लोक हेले कोन हबो मु कथाटा टिके ठीक से बुझी जे बुझिलु? सरकार कहउची चाकरी नै समस्त तो चाकरी करि पारिबेनी के मुंबई जीवो के सूरत जीवो के अहमदाबाद जीवो कि आउ के कुआडे जीवो कि बेंगलोर जीवो झियर बापू ओडी की बसची गवर्नमेंट चाकरी नले मो झियो को देबी नै हमें सला बा हेबुली ताने ताला हमर तो गवर्नमेंट चाकरी हेबो नै मार्क गुडे रखले कोन हबो हमर तो गवर्नमेंट चाकरी हे परने हमर तो पैसा पत्र नै हम गरीब दुखी लोक आ ऊपर लेवल रे हमर हाथ नै आ हम तो से चाकरी करि पारिबोनी आ कोन करिवु ताले? अच्छा आमे जदी भलो गवर्नमेंट चाकरी न करी हमको तो को बाप झियोटा देबनी तू सिना गवर्नमेंट चाकरी रे करछु बोली तते भलो माइकनाटे मिलिछि तते तो सला भलो माइकनाटे मिली सल्ला परे भी तू स्कूल रे आसी की दीदी संगे हेपे होछु मु देखुनी की
ଆଉ ତୋର ଏଠି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମାଷ୍ଟର, ତୁ କଥାଟା ବୁଝି ପାରୁନୁ? ହଁ ବେ, ତତେ ଶଳା କିଏ ମାଷ୍ଟର ଗଲା କହନି ତା ଆଡ୍ରେସଟା ମୁଁ ଯାଇକି ପିଟିକି ଆସେ ହେବେ। ତୁ ଶଳା ହେବୁ ବେଳେ ହେ ପେ ଭଲ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଶଳା ହେଇଗଲୁ ଶଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ନା ବେ। ଶଳା ତତେ କିଏ ମାଷ୍ଟର କଲା ମୁଁ ଶଳା ତତେ ଦଉଛି ରହିଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ବେ ମାଷ୍ଟର ଆମେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ କଲୁ, ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପଢିମୁ, ଖଣ୍ଡେ ପଟାପଟି କରମୁ, ମୋର ମାର୍କ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲ ରହିବ, ଆଉ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମୁଦାୟ ମାର୍କରୁ 600 ମାର୍କରୁ ଟୋଟାଲ 650 ମାର୍କ ରହିବ, 550 ମାର୍କ ରହିବ। ସେମିତି ମୋର ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଟେନସନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଟେଇଥିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ବାହାସାହା ହେଇକି ଘର ସଂସାର କରିବି। ଆଉ ଚାକିରି ବାକିରି ତ ହବନି କି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନହେଲେ ବି ମୁଁ ମୋର ଯଦି ପଟେଇଥିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ବାହାସାହା ହେଇକି ମୁଁ ରହିବି। ବୁଝିଲୁ? ଶଳା ମାଷ୍ଟର ବୁଝିପାରିଲୁ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଉଛି ସ୍କୁଲ। ତୁ ଶଳା ମୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ଦଉଛୁ ମାନେ ତୁ ଆଜି ମରିବୁ ଫାଇନାଲ। ବୁଝିଲୁ? କାଇଁ ତୁ ତ ସାରଙ୍କୁ ମାରିବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳ ଛୁଟିରେ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲି କି କଣ ଟିକେ ଫୁସୁର ପାସୁର ହେଲି, ତୁ ଭିଡିଓ କଲ କରିକି ରଖିଛୁ, ଚାରିଆଡେ ଭାଇରାଲ କରିବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ହେ ସେମିତି କରିବୁନି, ଏଗୁଡା ଭଲ କାମ ନୁହଁ। ନା ମାଷ୍ଟର ତୁ ତ ଏକା ସିଆଣିଆ ଆଉ ନା, ବୁଝିଲୁ ନା? ତୁ ଏକଲା ସିଆଣେ ହେବେ। ତୁ ତୋର ଘରେ ମାଇକିନା ଥାଇକି ଦିଦି ସହିତ ତୁ ହେ ପେ ହଉଛୁ, ଫୁସୁର ଫୁସୁର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ସେତିକି ବେଳେ ତୋର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ପଶିଗଲା ନାଇଁ ବେ? ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲା, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ ଯା। ଏତେ ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବନି ବେ ମାଷ୍ଟର। ଚୁପଚାପ ବସିବୁ, ଯାହା କରୁଛୁ ଦେଖିବୁ, କିଛି କହିବୁନି। ଆଉ ଯଦି କହିବୁ ମୋ ପାଖରେ ଭିଡିଓ ଅଛି ଭାଇରାଲ କରିବୁ, ନାମ ନେବୁ 100 ବୁଝିଲୁ ନା? ତୁ କିନ୍ତୁ ଶଳା ଚାରିଆଡେ ଖେଳ କର ମାଷ୍ଟର, ବୁଝିଲୁ ନା? କିନ୍ତୁ ମୋରି ବେଳକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଶୁଛି ମାଷ୍ଟର। ତୁ ଯଦି ପଦେ ମତେ କଥା କହିବୁ ତୁ ମରିବୁ ଏଠି ଫାଇନାଲ। ତୁ ଆସ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇ, ସାରଙ୍କ କଥା ମାନି ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ତମ ହାତରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେବି। କହିଲା ଚାଲି ଆସି ଖେତେଇ କହୁଛି, କହିଲା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେବି। ତୁ ତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ମୋର ଭଉଣୀଟା ହବୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଆଠେଇ ପଟେଇକି ଲାଇନ ମାରୁଛି ତତେ ପଟେଇବା ପାଇଁ, ସେଟା କଣ ହବ? ମୁଁ ତତେ ମାଇପ କରିବି ବୋଲି ଚାହୁଁଛି, ତୁ କଣ ଭଉଣୀ ହବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁନି? ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତମେ ଜମା ବୁଝିପାରୁନ। ମୁଁ ତମ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ମୁଁ ଘରେ କହିପାରିବି ତମେ ମୋର ଭାଇ ବୋଲି, ଯାହା ଫଳରେ ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଇପାରିବ। ଯାହା ହେଲେ ବି ତମେ ମୋ ଧରମ ଭାଇ ନା, ଆଉ କୋଉ ମୋ ମା ତମକୁ ଜନ୍ମ କରି ପକେଇଛି ଯେ ଏମିତି ହଉଛ। ସେମିତି କହନା। ଯଦି ତୁ ମତେ ଭଲ ନ ପାଉଛୁ ନ ପା, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର ଯୋଉ ଏଇ ରାକ୍ଷୀର ମହତ୍ଵଟା ତୁ କଳଙ୍କିତ କରନା। ଏପଟେ ଭାଇ କରିକି ତୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ, ସେପଟେ ତୁ ଘଇତା କରିବୁ, ସିଏ କେବେ ଚଳିବନି। ବୁଝିଲୁ ନା? ତେଣୁକରି ଯୋଉ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ରାକ୍ଷୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ତାକୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବୁନି। ବୁଝିଲୁ ନା? ତୁ ମତେ ଯଦି ଭଲ ନ ପାଉଛୁ ନ ପା, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛ ମତେ ଭାଇ ହିସାବରେ ଘରକୁ ଡାକିଦେବୁ। ତୁ ସିନା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀର ମହତ୍ଵଟା ତୁ ପୁରା କଳଙ୍କିତ କରିଦେବୁ। ଇଏ ଜମା ହବନି। ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରକାର କଳଙ୍କିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ଭିତରୁ ହଟେଇ ଦେ। ତତେ ଭଲ ପାଉଛି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିବି ହେଲା। କେବେ ବି ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ତୋ ହାତରୁ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ମୁଁ ତତେ ସେମିତି ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବି। ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିନି। ବୁଝିଲୁ ନା? ତୁ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ ରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ। ତତେ ସିନା ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ତୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ। କଣ ମାଷ୍ଟର, ଛୁଆଟି କାଳୁ ତୋର ଆଖି ଖୋଲି ନଥିଲା କି ଆଜି ମୋ ଯୋଗୁରୁ ତ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା? ହଉ ଖୋଲିଗଲା ତ ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତୋର ଯଦି ମାଷ୍ଟର ଆଜି ଆଖି ଖୋଲିଗଲା, ତାହେଲେ ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲି ତୁ ଦିଦି ସହିତ ଆଉ ସେ ହେପେ କାମ କରିବୁନି। ପାଠ ପଢେଇତେ ଆଇଛୁ, ସ୍କୁଲର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ତୁ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ କରିବୁ। ତୁ ଏପଟେ ଆମକୁ କହୁଥିବୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚଳ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ତୁ ସେପଟେ ଦିଦି ସହିତ ଫୁସୁର ପାସୁର ହବୁ। ସିଏ ଧନ୍ଦା ଚଳିବନି। ଆଉ ଥରେ ମାଷ୍ଟର ତତେ ଦେଖିବି ଦିଦି ସହିତ, ସିଧା ଏକାଥରେ ହାଣିଦେବି। ସିଧା ମାଷ୍ଟର ମରିବୁ ତୁ ଫାଇନାଲ। ପ୍ରକୃତରେ ତମ ଭଳିଆ ଜଣେ ମଣିଷ, ତମେ ପଛେ ଚାକିରି ନ କର, ତୁ ତମ ଭଳିଆ ମହାନ ମଣିଷ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ବାହା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ହେଲା। ରାକ୍ଷୀ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି। ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ତମ ହାତରେ କେବେ ବି ବାନ୍ଧିବିନି, ଆଉ ତମ ହାତରେ ମୁଁ ଧରି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ। ଇସୁ କହିଲୁ ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତତେ ବୋହିକି ନେଇଯିବି ନା ଆମ ଘରକୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏହି ଭିଡିଓ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଏହାକୁ କେବେ ଦେହକୁ ନେବେନି, ଦେଖିବେ ଏବଂ ଭୁଲିଯିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ହସେଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ।